All right, okay. $13 arroz caldo and tokwat baboy sa tag-ulan, mga idol. Alright. With a sauce, pang malakasang sauce. Pakuluan ng maskara ng baboy, pakihiwain na rin. Alright. Para isang bagsak na yan. Dahil mainit yan, pag pinakuluan mo yan, tapos hiniwa mo, papasok ka pa. Alright. Season with the sale, black peppercorn, bay leaf. That's it. Alright. 50 minutes. Alright. 50 minutos. G na yan. Alright. Malambot na yan. For sure. Alright. Habang pinakukuluan, alright, gigisa na tayo ng pang arroz caldo. Lagyan ng oil. Maximum temperature yan, mga idol. 10 to 15 minutes lang natin bibirahin yan. Alright, so high flame lahat yan. Mabilisan, sabay yan, isang bagsak yan. Alright. Garlic, onion, ginger, palabasin ang aroma, golden brown. Ibagsak na nyo ang Texas chicken. Alright. Gisa-gisa. Alright. Papasukin ang lasa, aroma. Everything is organic. Walang halong chemical. Anyway, welcome to Hell's Kitchen. Winner. Alright. Pakisali na lang sa malaking kaldero para hindi kayo mahirapan magmekos-mekos dyan. Alright. High flame yan, sagad ang apoy para mabilis. Alright. Habang pinapakuluan nyo yung kabila, gripo stock. Alright. Walang halong chemical, puro stock lang tayo, mga idol, Chicken stock, pork stock, that's it. Salt and pepper. Fish sauce. Oops! CMC dumalaw. Araray. Sumili pa. Mama mia. May pakis pa talaga. Winner. Alright. Oops! Shoutout kay Simon na sumabit pa. Ayan. Alright. Malapit-lapit na yan. Bagsak nyo na yung malagkit na kanin. Alright. Sabay na yung maluluto sa Texas chicken. Alright. Check nyo na lang yung maskara ng baboy. 45 minutes to 50 minutes. Anyway, sa sauce, soya sauce, vinegar, calamansi. Alright. Sugar. Alright. Maalat dyan. Dagdagan mo, kumuha ka ng stock dun sa maskara. Alright. Yung pinapakuluan mong maskara, dagdagan mo yung sauce. Laban na yan. Alright. Para medyo tumabang. So, ayan na siya. Malapit na siya. Alright. So, hanguin na yan. G na yan. Itong maskara, G na rin yan. 50 minutes lang yan. Malambot na yan. Pati yung tenga niyan.
Parang cotton na yan sa sobrang lambot. Parang bulak. Pakisali na lang ulit sa mas maliit na kaldero. Alright, nakita nyo naman. Lagkitan yan mga idol. Pakibagsak na lang dyan. Itapon ang kaldero. Alright, so ano pa ang kulang? Tokwa. Nakita nyo naman yung texture niyan mga idol. Alright. Pipisilin mo lang, durog na yan. Ganyan kalambot yan. Painitin ang kalan. Alright. Ibagsak ang kawali. Yan. Alright. Mantika. So, hiwain muna natin ang tofu. Alright. Ayan. Mga 20 piraso laban na yan. Alright. Mantika. 200 nyo kagad yung temperature nyan. Sagad nyo kagad. Mabilis ang golden brown lang yan. Alright. Pagsak nyo na lahat yan. Ayan, mabilis ang luto yan. 15 minutes lang ang target natin sa tatlong item na yan. Alright. Okay. Upside down. Baliktarin nyo na yan. Alright. So that's it for today's video. Ciao.